हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज चलते देखिए आम अपा आज कौन रोसे अपा कौन रोसे कर भेंडी आलू मसला देती तरकारी आलू सारू पकई गोटे खड़ा राई हम। अच्छा भेंडी आलू तरकारीटा मुझे करदे अपा तर केमी कौन सारू आलू पकई कौन खड़ा राई करेंगे ना कौन करेंगे देखिए कौन कर यहाँ कौन कर कौन आगे टे तेल पकईदेव है आलू सारू काटिक रखिथे ताकू पकई सन्तुल है लुण पकई हाँ हाँ तापर खड़ा को रखी ये टी हो सारा खड़ाटा पकईदेवी एबे एबे अपा परे अपा को टे ब्रेक दे दे के दे एंट्री करची से कौन गोटे कर तावा बाबा बस सी ए पुआ सिमेई करची सिमेई प्रोसेसटा आप शिखी जातु आपण गाड़े केमती कौन करेंगे दे केमती कर शिखी जातु ना कौन कौन कहूनु पुआ कर आपण मैंने भावुवे दे कहीं तावारे सिमेई भाजुची आमर दीटा जाक कढ़ई कोतरा हो पड़ी रोसे से लगी सी तावारे चल काम चल दूची हसुन दे जो भल आइटम कर देखिए भल ना ना एबे एटा भी भल आइटमटा होची एटा सिमेईटा हो गलानी एबे कौन करिवो के जानी मते तो सिमेई फिमेई आसे नहीं हाँ आपण आपण करके देले आमे खाया में रेडी जतले आमे सान ना आपण बड़ ना आमर सब दायित्व आपण को ऊपर एबे सिमेईटा को सब ताटिया बाहर कर देलानी तावाटा तो टिके हो टिके टिके तले पड़ जाउची चलिबो आम घर कथा तो कौन ना कौन एबे से गैस पाखर इंडक्शन को पलि आसी क्षीर बसईदेला क्षीर रे चीनी भी पकईदेला छोट छुआ तो आ गोटे गला कौन आण ना हाथ धोईक आसो आसू ये क्षीर बसा को फुटे फुटिले कौन पकेब आई एपटे अपा तर कौन पकई सारे जो सतुली थे आलू सारू ता देहरे खड़ा को पकईदे ना कौन पा ए ना अपा ना कहीं कौना मसला कौन कौन कर रसुण जीरा सोरिष और डाटा जो मुझे पकईदेव भल टेस्ट आसो एना अपा तंकर सतुड़े मुझे लेट हो गली सी एपटे तार सिमेई पकई सारा क्षीर आ कौन गुजराती 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 चीनी शुणिले तो लुण सह चीनी सिमेई सब गुजराती सब आधे अपा तार ये पकई पुका देकी आ कौन पकईल ना से नहीं से ये टिके हो गले भलसे मिसे दी घोड़े दो हाँ भेंडी आलू तरकारी हो गला
ଟା କଡ଼ା ହେଇଗଲା। କଡ଼ା ହେଇକି ଏବେ ଆଉ ଥରେ କଡ଼େଇ ବସା ହେଲା। ଏଥିରେ ଶାଗ ଭଜା ହେବ ଏବେ। ଅପା ଆସିଲେ ଶାଗ ଭାଜିବ। ଆଉ ତମେ ଏବେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଶାଗ ଭାଜିବା। ଆଚ୍ଛା, ଶାଗ ଭାଜିବା। ଏବେ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଖାଇକି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଆମେ ଛିଡ଼େଇକି ପକାଇବା ଛୁଆ ଖାଇପାରିବେ, ରାଗ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପିଆଜ। କି ଶାଗ ଆଜି? ଆମର ଅଧିକା ପିଆଜ କାହିଁ ପଡ଼ିଲା ଶାଗରେ? ଟିକେ ଅଧିକ ପିଆଜ ପକାଇଲେ ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମର ଶାଗ। ମାମୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆଜି ଶାଗ ଭାଜିବେ। ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଶାଗ ଭଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ହାତରୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଶାଗ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଭୁଛି କହିଲେ? ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଶାଗ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ବି ଖାଇକି କହିଲେ ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଶାଗ ହେଲା ବେଳକୁ ରସୁଣ ଟିକେ ପକାଇବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ କରିପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓ। ଶାଗ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରସୁଣ ପକାଇଦେବେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଖଡ଼ାରେ ମସଲା ଦେଇକି ଅପା ତାର ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ରହିବି? ରୁଆ ରୁଇ ନାହିଁ ଆଉ। ତମର ଏବେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆମର ଗରିବ, ତମକୁ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ସେ ବାପା ପିଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମର ଚାହା ଲୁଣ ପଡ଼େ ହେଲା, ବାପା ତ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆଇଲି, ମୁଁ ତ କ'ଣ ପକେଇଲା? ଏଇଟା କରିପାରୁଛି। ହଳଦୀ କାହିଁ ପଡ଼ିନି? ଖଡ଼ା ତରକାରୀରେ ହଳଦୀ ପଡ଼େନି, ଏଇଟା ରାଇ। ଏଇଟା ବିନା ହଳଦୀରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଚାହିଁଲେ ପକେଇ ପାରିବ। ନା, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବିନି। ହଁ, ସିଏ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବନି। ବାହାର କରିଦେଇକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ। ଇଏ ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଫୁଟିବନି, ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହେଇଗଲାଣି? ବାସ୍ନାଟା ଦେଖୁଥିବୁ ତ। ହେଇଗଲାଣି? ହେଇଗଲାଣି? ଆଚ୍ଛା, ସେଟା କହୁନୁ, ଧରିକି ଫୋନ୍ଟା ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। କ'ଣ କହୁଛ କହୁନା? ନା, କିଛି କହୁନି। କ'ଣ କହୁଛ? ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଘରୁ ବିଦାୟ, ଆମେ ଚାଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।